Assalamualaikum. This is Moeed Pirzada in Washington. 3 जुलाई 2024 बुध का ये दिन जो इस वक्त अभी पाकिस्तान में साउथ एशिया में अनफोल्ड कर रहा है। इस दिन में पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से है। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के कमेंट्स के बाद अमेरिका में उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, एक रद्द-ए-अमल डेवलप कर रहा है, वो भी मेरे सामने है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट उनकी एक इनिशिएटिव या स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली हमारे सामने आ रही है। हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पहली खातून चीफ जस्टिस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आ गए और भी बहुत से इश्यूज से रिलेटेड हैं। लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ चंद इंटरनेशनल रीजनल डेवलपमेंट्स को जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई और शायद वीलॉग उसको डिस्कस ना भी करे, लेकिन उनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जिसको मैंने उन्वान रखा है इस वीलॉग का, वो डेवलपमेंट है जहां हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकर हैं एससीओ के हवाले से, बड़ा वजन है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अचानक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के समट में शिरकत नहीं कर रहे। ये बात पिछले 24-36 घंटों में ही सामने आई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जिसके हवाले से हिंदुस्तान में और दुनिया भर में बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है। अब याद रहे कि इस वक्त 3 जुलाई और 4 जुलाई ये 2 दिन में एससीओ का समिट है जहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं, चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं, टर्की के प्रेसिडेंट मेरा ख्याल है कि रजब तैयब एर्दोगान भी वहां पे पहुंच चुके हैं और तकरीबन 10 ममालिक वहां पे हैं। और इस समिट में बेलारूस का जो छोटा सा मुल्क है, जो रूस का एक हमायती है, रूस का एला है, उसको ऑफिशियली तौर पर मेंबर बनाया जाएगा एससीओ का। अब नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, इसके हवाले से स्पेकुलेशन इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है हिंदुस्तान के मीडिया में कि उन्होंने यहाँ पे आना था, उनका यहाँ पे आना तय हो चुका था। उसका एक फॉर्मल इनफॉर्मल जो एक एडमिशन या डिक्लेरेशन पहले हो चुका था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सिक्योरिटी टीम थी उसने अस्ताना को विजिट भी किया और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को सेटिस्फैक्ट्री भी करार दिया, तो पूरा तैयार था उनका आना। अब इस स्टेज पे कहा यह गया है कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि हिंदुस्तान की जो नई पार्लियामेंट है उसका पहला फॉर्मल सेशन इस वक्त चल रहा है और ये डेट्स जो हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कर गई हैं। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया इसे बाय नहीं कर रहा। हिंदुस्तान की मीडिया में कम से कम दो किस्म की स्पेकुलेशंस हो रही हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसने एक सिग्नल दिया है चीन की लीडरशिप को, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, क्योंकि एक डिसप्लेजर का इजहार किया गया है बिकॉज कहा जा रहा है कि पहले जो उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका डोकलम के हवाले से। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लद्दाख में, उसके बाद जो मामला को सेटल करना था तो चीन ने उसमें कोई पेशरफ जो है वो नहीं की। लेकिन दूसरे जो एनालिस्ट हैं वो इसको बाय नहीं करते। वो कहते हैं कि डोकलम या लद्दाख का जो 2020 का कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुलाकातें की, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ खुशगवार मुलाकातें थीं और ये कोई वजह बन नहीं सकती। वो ये भी नोट करते हैं कि 2015 से एससीओ के हर समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। उस स्टेज पे भी की है, उस जगह पे भी की है जब अभी हिंदुस्तान फुल मेंबर नहीं बना था, सिर्फ एक एसोसिएट मेंबर था। याद रहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों ही एसोसिएट मेंबर थे। फिर उनको फुल मेंबरशिप चंद साल पहले उनको मिली और गुज़िश्ता बरस ईरान को भी यहाँ पे फुल मेंबरशिप मिली। ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये स्पेकुलेट करता है कि चीन से ज़्यादा यहाँ फैक्टर ये है कि हिंदुस्तान की फॉरेन ऑफिस ने ये मुनासिब समझा कि हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है एससीओ के इस समिट से इसलिए दूर रहे कि मगरबी थिंक टैंक्स, ज़राए अबलाग और हुकूमतें इस एससीओ के समिट को वेस्ट के और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बढ़ते हुए अलायंस के तौर पे देख रही हैं। सीएनएन की स्टोरी जो है इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी डिटेल स्टोरी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें ये एनालिसिस किया गया है कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब एक रीजनल अलायंस है, रीजनल फोरम से, ट्रेडिंग फोरम से बढ़ के उसने एक जियोपॉलिटिकल फोरम की शक्ल इख्तियार कर ली है। और बेलारूस का जो रशियन एलाय है उसका इसमें शामिल होना, उस बेलारूस का जिसने यूक्रेन की जंग में रशिया को फैसिलिटेट किया, बेलारूस की मदद के बगैर रूस कामयाबी से यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं कर सकता था। बेलारूस की जो शमूलियत है एससीओ के अंदर वो क्लियरली उसे अब एक जियोपॉलिटिकल अलायंस की शक्ल जो है वो दे देती है अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट। अब इसमें हिंदुस्तान जो है, एक और भी एलिमेंट इसमें है। वो एलिमेंट ये है कि वॉशिंगटन के अंदर वैसे तो
انڈیا اور انڈیا نژاد جو اینالسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو لابسٹ ہیں، اور ان کا بہت انفلوئنس ہے، ہندوستان کا بڑا کلاؤٹ ہے واشنگٹن کے اندر، ہر تھنک ٹینک کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر کی انسٹیٹیوشن کے اندر، فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ، ہر جگہ آپ کو ایک کیپیبل ٹیلنٹڈ ہندوستانی یا ہندوستانی نژاد شخصیت جو ہے وہ نظر آتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈر دا سرفیس امریکن ڈیسیجن میکرز میں اور انڈیا کے درمیان میں ایک بڑھتی ہوئی فالٹ لائنز بھی ہیں. وہ فالٹ لائن دو تین چیزوں میں ہے. اس میں ایک تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے. بی جے پی کی جو ایک بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی اورینٹیشن ہے، اسے واشنگٹن خاصی تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن ایک اور بھی ایشو ہے، واشنگٹن کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ ہندوستان کی حکومتیں اس طرح سے کھل کے امریکہ کی طرف آ نہیں رہی ہیں جس طرح سے توقع تھی کہ امریکہ نے جتنا ان کے ساتھ ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک ریلیشن شپ بلڈ اپ کیا، وہ اس طرح سے ٹریڈ اوپننگ نہیں ہوئی ہے، سسٹم کی اوپننگ نہیں ہوئی ہے. فار انسٹنس جس طرح سے امریکنس چاہتے ہیں ڈیسیجن میکرز کے ہندوستان کے پورٹس پہ انہیں ایکسیس ہو، وہ ہندوستان کے پورٹس کے سسٹم کو سمجھ سکیں، وہاں پر ایک بڑی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ ہندوستانی بیوروکریسی انہیں اس قسم کی ایکسیس نہیں دیتی. تو انڈر دا سرفیس خاصی ٹینشنز بھی ہیں. یہ وہ سارے سرکمسٹانسز کے ماحول ہے جس میں لگتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ٹینشنز اور پولرائزیشن بڑھ رہی ہیں بٹوین دی ایسٹرن الائنس آف رشیا اینڈ چائنا، آن دی ادر ہینڈ دی ویسٹرن الائنس لیڈ بائی یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ یو کے اینڈ فرانس اینڈ یورپین یونین، اس لیے اس اسٹیج کے اوپر ہمیں اس ٹینشن سے باہر رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے اپنے بھی معاملات تھوڑے سے جو ہیں الجھے ہوئے ہیں واشنگٹن کے اندر. اب اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری ڈیولپمنٹ جس کا تعلق واشنگٹن سے ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن، جن کی فیملی نے 2 دن پہلے رد کر دیا اس چیز کو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اپنی پریزیڈینشیل کیمپین سے الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، میں پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں، خیر آپ کو میرے بتائے بغیر ہی اس چیز کا پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اینڈ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈبیٹ ہوئی، پہلی پریزیڈینشیل ڈبیٹ ہوئی، وہ پریزیڈنٹ بائیڈن خاصے تھکے اس میں تھے، جواب نہیں دے سکے، اس کو ہینڈل نہیں کر سکے، ان کی پرفارمنس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھ گئے. اس کے بعد نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ نے، دوسری طرف سے اکانومسٹ کے ایڈیٹوریل بورڈ نے، فارمر جو بہت ماہ ناز مشہور شخصیت ہیں، نوبل پرائز ونر پال کروگمن، جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے بہت سپورٹر رہے ہیں، ڈیموکریٹک ہیں. پال کروگمن نے اپنا کالم لکھا جس میں پال کروگمن نے کہا کہ میری ایڈلٹ لائف کا سب سے جو کامیاب صدر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو پریزیڈنشیل کمپین سے الگ ہو جانا چاہیے. اسی قسم کا کہ کالم جو ہے وہ لکھا تھامس فریڈمن نے. تھامس فریڈمن، پال کروگمن، بریٹ سٹیونز بہت ہی انفلوئنشل پرو ڈیموکریٹک سپورٹرز ہیں، امریکہ کے ذرائع ابلاغ کے اندر کالمسٹ ہیں. اسی طرح سے اکانومسٹ ڈیموکریٹک سپورٹر ہے، نیو یارک ٹائمز ڈیموکریٹک سپورٹر ہے. تو ان تمام آوازوں نے، اور اس کے ساتھ درجنوں سینکڑوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپینین میکرز نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو الگ ہو جانا چاہیے. لیکن جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے کہا نہیں، اس سٹیج کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور کی لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دیں. اور پھر یہ خبر بھی لگی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اپنی فیملی جب کیمپ ڈیوڈ میں اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں پریزیڈنٹ بائیڈن اس دن یہ ایک ون آف قسم کا فیلئر تھا. اب پریزیڈنٹ بائیڈن اس کے بعد سے مسلسل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جو لیٹسٹ ان کی عجیب و غریب قسم کی ایکسپلینیشن کی ہیڈ لائن لگ رہی ہے، اور وہ ایکسپلینیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ میری غلطی یہ ہے کہ دراصل میں تھکا ہوا بہت تھا، میں تو وہاں پہ اسٹیج کے اوپر جب گیا روسٹروم کے اوپر سو ہی گیا، بیکاز اس سے پہلے چند دنوں میں نے ٹریول بڑا کیا، اس سے کچھ دن پہلے میں نے فلائٹس بہت سیکھیں، میں نے کہیں ٹائم زون جو ہیں وہ چینج کیے، اور اس وجہ سے میرا مائنڈ اس وقت ٹھیک نہیں تھا. وہ اپنی ایکسپلینیشن مسلسل دے رہے ہیں. لیکن یہ وہ بڑھتا ہوا پریشر ہے جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور ان کے کلوز ایسوسیٹس کو مسلسل پریزیڈنٹ کی ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے. پریزیڈنٹ کے جو ڈیموکریٹک کرٹک ہیں ان کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کی کوگنیٹو سکلز جو ہیں، اس کی جو مینٹل کیپیسٹیز ہیں وہ امپیئر ہو چکی ہیں. یہ کوئی ون آف قسم کا ڈیزاسٹر نہیں ہوا، بلکہ پریزیڈنٹ اب ذہنی طور پر اتنا بوڑھا ہو چکے ہیں پریزیڈنٹ کہ وہ در حقیقت ان رسپانسبلٹیز کو ہینڈل کر ہی نہیں سکتے. خطرہ یہ ہے کہ بہت جلدی بہت سے ڈونرز جو ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گے ڈونر کیمپین سے، اس کا بھی خطرہ ہے. اور اب پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے. 1 2 3 4 لوگ جو ہیں ڈیموکریٹک جو پارٹی کے کانگریس مین ہیں انہوں نے بولنا شروع کر دیا.
اور آپ یہ میرا کم از کم اس وقت انالیسس یہ ہے کہ اس کی خاصی پاسبلٹی ہے، کوئی اس وقت اس کو ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا، اس کی خاصی پاسبلٹی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اگست کے وسط تک جب ڈیموکریٹک کنونشن ہوگا کہیں پرابلی شکاگو میں، تو پریزیڈنٹ بائیڈن پہ اتنا دباؤ بڑھ چکا ہوگا کہ انہیں اس پریزیڈنشل کیمپین سے الگ ہونا پڑے گا اور ڈیموکریٹک پارٹی کسی گورنر کو یا وائس پریزیڈنٹ کو سامنے لے کر آئے گی۔ یہ اس کی خاصی پاسبلٹی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جنہوں نے ایکسپیکٹڈ تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اپنے وائس پریزیڈنشل نامنی کا رننگ میٹ کا وہ اعلان کریں گے، انہوں نے وہ اعلان روک لیا۔ کیوں روک لیا ہے؟ اس لیے روک لیا ہے کہ اگر وہ اعلان کرتے تو پھر اس کے بارے میں ایک ظاہر نیوز ایجنڈا ہوتا، ڈسکشن شروع ہو جاتی، اسپیکولیشن ہوتی، بحث ہوتی، اور وہ ساری بحث جو ہے وہ اس چیز کے اوپر سے توجہ ہٹا دیتی جو توجہ اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن کی پرفارمنس اور ان کے ممکنہ وڈرول کے اوپر ہے۔ تو ٹرمپ کیمپین نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ابھی ہم پریزیڈنٹ بائیڈن کو کوئی ریسپائٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم کوئی ایسا فیصلہ ہی نہیں کریں گے جو کہ نیوز میڈیا کی اٹینشن کو گریب کر لے۔ اس وقت ان کی تمام تر کوشش ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن پہ دباؤ بڑھے اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں اس پریزیڈنشل ڈیبیٹ سے باہر ہو جائیں اور ایک نیا بندہ آئے۔ یہ اب تک کی سچویشن ہے۔ کل کا دن جو ہے، آج 3 جولائی ہے، کل 4 جولائی کو برطانیہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، جہاں جو رولنگ کنزرویٹو پارٹی ہے وہ لگتا ہے کہ بہت بری طرح سے پٹے گی، بیکاز جو اپوزیشن لیبر ہے وہ کم از کم بھی 20-21 پوائنٹ اس سے آگے ہے، تمام پولز انڈیکیٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر رشی سونک نے جو ابھی ریسنٹ ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے، انہوں نے، ان کی بڑی تعریف ہوئی ہے ان کی پرفارمنس کی۔ اور بائی دا وے یہ جو ڈیبیٹس وہاں پہ ہوئی ہیں پرائم منسٹریل ڈیبیٹس، ان کی کوالٹی اور سبسٹنس جو ہے وہ امریکہ میں ہونے والی جو پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہے اس سے بہت سپیریئر بھی تھا اور بہت سوفیسٹیکیٹڈ بھی تھا، لیکن بہرحال اس سے کوئی حالات میں فرق نہیں پڑا۔ کنزرویٹو 14 برس رول کر چکے ہیں، 2010 سے مسلسل رول کر رہے ہیں کوئلیشن میں یا انڈیپینڈنٹلی، اور اس وقت لگتا ہے کہ بہت بری طرح سے وہ پٹیں گے۔ لیکن ایک ایسا برٹن ہے، اور کیئر سٹارمر جو لیبر لیڈر ہیں، وہ اب برطانیہ کے نئے پرائم منسٹر ہوں گے بہت جلدی، 4 یا 5 جولائی کو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی۔ لیکن برٹن اس وقت ایک کرائسس کا شکار ہے، یہ نسبتاً بہت غریب ملک لگ رہا ہے دیکھنے میں، اس کی اکانومی کے برے حالات ہیں، اس کی کوئی پولیٹیکل سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، بریکسٹ سے نکلنے کے بعد اس کو کوئی میننگ فل ٹریڈ ریلیشن شپ نہیں مل سکے، اس کی جو پبلک سروسز کی کوالٹی کہتے ہیں کہ بہت نیچے جا چکی ہے، جو ہیومن کوالٹی ہے، لوگوں کی لائف کوالٹی ہے، وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جس میں ایک نیا پرائم منسٹر برٹن میں بہت جلدی آپ آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں پاکستان کی طرف۔ میں نے پورے 12 منٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 12 منٹ جو ہے میں نے انٹرنیشنل اور ریجنل ایشوز پہ لگا دیا۔ اللہ خیر کرے، مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی ویورز جو ہیں خاص کر کے دن کے وقت میں ان کو بالکل ہی انٹرسٹ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس لیے امپورٹنٹ تھیں کہ میں اگر اس کا ذکر نہیں کروں گا تو کوئی بھی اور بلاگر جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کرنا اس نے ڈیولپمنٹس کا۔ پاکستان کے اندر ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ عمران خان نے ملاقات تو کی تھی اخبار رپورٹرز کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ ٹیوزڈے کو اڈیالہ جیل میں، لیکن اس کے اگلے 24 گھنٹے تک اخبارات مختلف ہیڈ لائنز کے ذریعے اس میں سے مختلف حاشیے لگاتے رہے ہیں، مختلف ہیڈ لائنز کی چیزیں نکالتے رہے ہیں۔ اور ایک چیز انہوں نے اب یہ نئی نکالی ہے کہ عمران خان نے کیٹیگوریکلی، یہ ہیڈ لائن ہے اس وقت اخباروں کی، کہ عمران خان نے رول آؤٹ کر دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک ان کی جماعت کے اندر نہیں بن رہا، نہیں بن پائے گا۔ تاہم انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ڈفرینسز ضرور ہیں ان کے پارٹی کے ممبران کے درمیان میں، اور وہ ان ڈفرینسز کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو بہت امید ہے کہ وہ ان ڈفرینسز کو خوش اسلوبی سے ریزولو کر لیں گے۔ دوسری جو ایک سب ہیڈ لائن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جو ڈیفیکٹرز ہیں، جیسے اب مسلسل کہا جاتا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ملیکہ بخاری واپس آنا چاہتی ہیں، دوسری طرف سے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی واپس آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی ارینجمنٹ میں۔ تو عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کا بہت جلدی میں اس کے بارے میں ایک فیصلہ کروں گا کہ ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیفیکٹرز کو ٹریٹ کرنا ہے۔ مین وائل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جو کامنٹ سامنے آئے ان کے آفس اور ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے، کہ جو ورکنگ گروپ ہے اقوام متحدہ کا، جنیوا بیسڈ ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشنز، اس کی جو 17 پیج کی رپورٹ ہے اس کا سیکرٹری جنرل نے نوٹس لیا ہے، اور سیکرٹری جنرل یہ توقع کرتے ہیں کہ بہت جلد پاکستان میں عمران خان کی جو صورتحال ہے وہ کوئی پازیٹیو شکل اختیار کرے گی، اس کی ایک پازیٹیو ایوولوشن ہوگی، یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں خاصا رد عمل ہوا ہے اس اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بعد۔ اس میں سے ایک سب سے انٹرسٹنگ جو رد عمل ہے وہ امریکی کانگریس مین روک کھنا کا ہے، جو انڈین اوریجن کے ہیں لیکن بڑے وہ لیفٹ آف دا سینٹر ہیں، پرو ڈیموکریسی ہیں، ہر چیز میں پرو ڈیموکریسی ہیں، خالی پاکستان کے حوالے سے نہیں۔ اور بڑی
वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे ज़हन में रखिए कि रोखना हिंदुस्तान की बीजेपी की गवर्नमेंट के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो आप ये ना समझें कि रोखना को कोई दिल्ली ने खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान पे क्रिटिकल कमेंट करने के लिए। रोखना ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद। उनका कहना है कि मैं फुली सपोर्ट करता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को, और इमरान खान और बाकी जो कैदी हैं पॉलिटिकल, उन सबको रिहा होना चाहिए। अदरवाइज़ अल्टरनेटिवली ये है कि पाकिस्तानी की ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस में और लीगल अब्यूज़ के अंदर या अथॉरिटी के अब्यूज़ में, इनमें मैग्निट्स्की लॉ जो है उसका इनके ऊपर इतलाक होना चाहिए, इनके ऊपर पर्सन स्पेसिफिक सैंक्शंस लगनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि गुज़िश्ता चंद महीनों में मैग्निट्स्की सैंक्शंस की जो रेजोनेंस है पाकिस्तानी की ऑफिशियल्स के हवाले से, वो बढ़ती चली जाती है। मैं समझता हूँ कि सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो बार बार ये इसकी जो एक गर्दान है वो अलाप रहे हैं अमेरिका के अंदर कि मैग्निट्स्की सैंक्शंस जो हैं वो पाकिस्तानी की ऑफिशियल्स पे लगनी चाहिए। और गो कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को लगता है कि ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता, चूँकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करती है, सेंटकॉम उनको सपोर्ट करता है, CIA उनको सपोर्ट करती है, वो आखिरकार इधर के ही एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। अंदर से तो वो जानते हैं, ऊपर से कुछ भी बोलें, अंदर से तो जानते हैं कि हम यहीं के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे शक है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के हालात जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ की पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगेंगी ही लगेंगी, पर्सन स्पेसिफिक। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ की पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स तक पहुँचें जहाँ उनके मुकदमे हों और उनको पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर उनको सज़ाएँ दें। अब हम आए ज़रा उस बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल की तरफ जिसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, जिसका ताल्लुक काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से है। ज़हन में रखिए कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 2 जुलाई को पूरे 1 हफ्ते के लिए 9 जुलाई पे फेंका रिजर्व्ड सीट्स वाला PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो पिटिशन है, जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अगेंस्ट द पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में। मैंने उस पे जो वीलॉग किया था, वहाँ मैंने कहा था कि इसकी वजह यही समझ आती है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को अपने सपोर्टर्स से उस किस्म की सपोर्ट नहीं मिल सकी, फुल गारंटेड सपोर्ट जो उनको चाहिए, ताकि इस केस में जो फुल कोर्ट का केस है वहाँ उनको 7-8 जजेस की बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सपोर्ट हो, ताकि वो सीटें जो देना चाहते हैं वापस PDM2 की हुकूमत को, रिज़र्व सीट्स जो PTI से चोरी की गई हैं, वो उनको वो दे सकें। अच्छा, अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ट्यूसडे के दिन वहाँ तो उसको फेंका आगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत से डिसीजंस ऐसे किए हैं जो खालिसन पॉलिटिकल नौइयत के हैं। 2 डिसीजंस तो वो हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में पहली खातून चीफ जस्टिस बनी हैं, जनाब जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वहाँ पे चीफ जस्टिस बन गई हैं, और उसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त एक स्टेप है। जिस तरह से आयशा मलिक एलिवेट हुई एज द फर्स्ट वुमन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे 2018 में पहली खातून चीफ जस्टिस बनी बलोचिस्तान हाई कोर्ट की, इसी तरह की एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड स्टेप है कि पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट जो सबसे बड़ी हाई कोर्ट है पाकिस्तान की, उसमें एक फ़ीमेल जो है उसकी चीफ जस्टिस बन गई। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो दूसरा पहलू है, जो डिस्टर्बिंग पहलू है, वो ये है कि वो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर नंबर 3 थी, और पाकिस्तान बार काउंसिल के तो 6 मेंबरान ने बाकायदा ख़त लिखा और उन्होंने बहुत मुखालफत की थी जून के आखिर में ही, कि उनको शक था कि यहाँ पे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायोलेट किया जाएगा, और उनका कहना था कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायोलेट ना करें, क्योंकि इससे और भी बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। और नंबर 1 सीरीज़ पे तो थे, नंबर 1 थे लिस्ट के ऊपर सीनियरिटी में शुजात अली खान साहब, जो इस वक्त एक्टिंग इंटरिम चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के थे, और इसी तरह से बाकर नजफी साहब जो हैं वो सेकंड थे सीनियरिटी लिस्ट में। जो पैराडॉक्स है यहाँ पे, अच्छा पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स एक ऐसी रियलिटी होती है, पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बारे में आप ये कहते हैं लॉजिक में कि लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया है, तो उसको आप समझ नहीं सकते। एक अजीब सा तज़ाद होता है कि ये चीज़ हो नहीं सकती, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ हो रही है। तो पैराडॉक्स यहाँ पे ये है कि शुजात अली खान जो हैं वो भी बहुत बड़े PMLN के सपोर्टर हैं, और बाकर नजफी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से बहुत करीब समझे जाते थे। वैसे नीलम जो आलिया नीलम है, ये भी PMLN के बहुत करीब समझी जाती हैं। क्या वजह है कि आलिया नीलम ही का यहाँ पे चुनाव किया है पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको हेड कर रहे थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और बाकी दोनों लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया, ये भी एक मिस्ट्री है। अच्छा, दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन जो है उन्होंने जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी जो हैं उन्हें सिंध हाई कोर्ट में एलिवेट किया है, बिकॉज वहाँ से अकील अब्बासी साहब जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया। अच्छा, जहन में ये रखिए, बहुत ज़रूरी है ये एक छोटा सा पॉइंट, कि मलिक शहजाद खान साहब जिन्हें जो चीफ जस्टिस थे पिछले लाहौर हाई कोर्ट के,
जिन्हें एलिवेट कर दिया गया 7 जून को टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो वो मार्च के महीने में चीफ जस्टिस बने थे और असूली तौर पे उनको अपनी रिटायरमेंट तक कोई तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल उनको जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहना था, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन थी। उनका यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो जाना किसी भी तरह से उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा खुशी का बायस नहीं होगा, बिकॉज चीफ जस्टिस होना ऑफ द लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग अ वेरी जूनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट, जहां उनके कोई चांसेस नहीं है कि वो प्रोग्रेस करके वहाँ पर सीनियर जजेस में बन सकें या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं बन सकें, वहाँ की वो हायरार्की में आते नहीं हैं। तो उनको रास्ते से यहाँ से हटाया गया सिर्फ 3 महीने में। ये मैं आप चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन ये वो हिकमत अमली नहीं है काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो अनफोल्ड हुई है और जो मेरा नहीं ख्याल किसी और ने अभी तक डिटेक्ट की है। देखिए, काजी फ़ायज़ ईसा साहब को जो रिज़र्व सीट्स वाला केस है, वहाँ पे उनको सर्टेनिटी नहीं है, उनको यकीन नहीं है कि उनको 7-8 जज साहिबान की सपोर्ट जो है वो ब्लैक एंड वाइट तरीके पे मिल पाएगी, इसीलिए वो उसको मसलसल एडजॉर्न करते चले आ रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। वहाँ उनको खासी रेजिस्टेंस है, वो टाइम बाइंग कर रहे हैं। अब 2 उन्होंने बेंच बनाए हैं ट्यूसडे के दिन में, जो एक तरह से समझें कि उन्होंने बहुत ही एक पॉलिटिकल किस्म की डिसीजन मेकिंग की है, जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी सियासी मसाइल जो हैं, उनका हल निकल आएगा। ये 2 बेंच उन्होंने क्या बनाए हैं? एक बेंच उन्होंने बनाया, एक बहुत लार्जर 7 मेंबर बेंच बनाया है उनको, बनाया उनमें, जिसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे हैं, और इस बेंच ने उस अपील को सुनना है जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की, जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनको जस्टिफाई कर दिया, रैशनलाइज किया मिलिट्री कोर्ट्स को, जो ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री कोर्ट्स है, उसके खिलाफ जो अपील आई है, उसके लिए 7 मेंबर बेंच बनाया है और उसको जस्टिस अमीनुद्दीन हेड कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन को जनरली बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और कमज़ोर समझा जाता है वकला बरादरी में। और दूसरा जो उन्होंने बेंच बनाया है, वो 5 मेंबर बेंच है जिसको खुद हेड कर रहे हैं, और ये वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस जो इलेक्शन कमीशन लेकर आया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब के फैसले के खिलाफ, जहां शाहिद करीम साहब का ये फैसला है, जस्टिस शाहिद करीम का, कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनका फैसला होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कौन हेड करेगा और किसको वो अपॉइंटमेंट करेंगे। और आपको पता है कि एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जिसे नेशनल असम्बली से भी मेरे ख्याल पास करा लिया गया है, जिसमें यह है कि आप रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को, और वो कहने में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं, असल में वो खासे ख़राब रेपुटेशन के वो वकील हैं जो सारे के सारे पीएमएलएन के बहुत ही उनके क्लोज समझे जाते हैं, उनको लगाया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हेड के तौर पे। ये झगड़ा है यहाँ पे। वहाँ पर 5 मेंबर का जो बेंच बनाया है काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, उसको काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद से हेड कर रहे हैं। मेरा नाचीज़ का एनालिसिस ये है कि ये दोनों बेंच बनाए हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, उन्होंने कुछ ताकतवर हलकों की और सियासी और गैर सियासी हलकों की जो ज़रूरियात थी, एक तरफ मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से बेंच बनाए हैं 7 मेंबर, दूसरी तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से उन्होंने 5 मेंबर बेंच बनाया जिसको खुद हेड कर रहे हैं। और यहाँ से काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो एडवांटेजेस या गुडविल डिराइव करना चाहते हैं या स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जिसकी उन्हें 9 जुलाई और 9 जुलाई ऑनवर्ड्स दूसरी जगह पे ज़रूरत है, जहाँ ऐसा लग रहा था कि जो रियल पावर्स हैं वो पूरी तरह से खुल के उनकी मदद नहीं कर रही। हो सकता है कि उधर से डिमांड होती कि पहले इन इश्यूज़ को आप रिज़ॉल्व करें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है। एक छोटी-सी डेवलपमेंट का अगर मैं और ज़िक्र कर दूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा लैंडमार्क किस्म का डिसीजन किया, जहाँ उनके रजिस्ट्रार ने, उन्होंने कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि आप ट्विटर को ख़त लिखें, ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को, और उन्हें कहें कि हमारी असिस्टेंस करें और हमें बताएं कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो डिमोनाइजेशन या डिफेमेशन जो लोग कर रहे थे ट्विटर पे, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं। और अगर आप हमें वो नहीं कर सकते आपके अपने सब रूल्स में, बाय रूल्स में, तो कम से कम आप किसी की रिप्रेजेंटेशन दें कोर्ट में जो आके हमें बताए कि ये मामला जो है ये किस तरह से होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसमें साइट किया गया है कि आपने हिंदुस्तान की 2018 में बरतानिया में मदद की थी ट्विटर ने, फिर रिसेंटली हिंदुस्तान में भी किसी स्कैंडल में इंडिया की गवर्नमेंट की मदद की थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसकी एक पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से एक नए-नए रास्ते ढूँढ रहे हैं। इसकी नेगेटिविटी भी है कि अगर ये ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाता है और ट्विटर इसको रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तानी कोर्ट्स में आके लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लोगों की आइडेंटिटी रिवील करना शुरू कर देता है, उसके पास वैसे बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी हो सकता है, लोगों ने अकाउंट्स ही फेक बनाए हों, ज़रूरी तो नहीं है कि उन्होंने ट्विटर को अपना एग्ज़ैक्ट बायोडाटा दिया हो। बाहर के मुल्कों में अगर आपके पास कोई सर्टिफाइड अकाउंट है जैसे अमेरिका में, तो वहाँ तो ब्लू टिकर अकाउंट में हो सकता है आपके एग्जैक्ट डिटेल्स होती हों ट्विटर के पास। पाकिस्तान के हवाले से तो शायद एग्जैक्ट होती भी नहीं होंगी, या अक्सर पाकिस्तानियों ने अपनी पूरी डिटेल्स वहाँ पे नहीं भी दी हुई होती होंगी। बहरहाल अगर ट्विटर यहाँ पे कोऑपरेट करता है
تو ایک سلپری پاتھ کھل جائے گا جس میں کل کلاں کو جسٹس بابر ستار کی تو انٹینشنز بہت اچھی ہیں، ہی ہیز ہز ہارٹ ان رائٹ پلیس، لیکن سب کا ہارٹ رائٹ پلیس میں نہیں ہے. کل کو پھر یہ چیز بہت ایبیوز بھی ہوگی ٹویٹر کے حوالے سے. یہ اس کی دوسرا پہلو ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.